points, may parang gulong. Hey! 3 points, last 35 seconds. 97-98 score. Ay, Jose! Chico! 3 points. 100 by 99. Sab. Wala kang sab. Buti na! Parang buti. Nasa labas. Nasa labas po. Pinasakay. Patay. Libro! Wala pa rin. Anak ni ko niyan ni Joski. Pasok. Oy, putak ka na. Pinasa ni Joski. Wala, pinasa mo na. Ayun. Pasok. Oh, dire-diretso. Kumay ka sa utok mo. Wala kang sakit. Yes. Okay mo. Ipasok mo na, kalapit. Ayun. Mali. Napindot yung Yan na, pasan. Batang gulong layup. Batang kulong left. Very good. 97-94. Good. 3 points, may parang gulong. Hey! 3 points, last 35 seconds. 97-98 score. Grabe. Tapos mo. Lapit ka. Sabay. Sige, wala nang traffic. Saba. Ayun! Sa wakas. At saya niyo. Batang gulong, pulang. Yes! 199 favor ng kulong. Kasi ito, no? Batang gulong. Nagtitibol na sa ito, no? Oo. Ipinasa kay... Ay, Jose! Chico! 3 points. Saan? Iset mo na. Wala pa rin. Ipasa mo ulit. Sakuragi, dribble the ball, dribbling it, 5 cents, rain down. Oh, punta ka daw doon. Lumapit ka. Oh, shoot mo. Shoot mo kung masaktan. Oy! Nakasan mo. Oy! Piliin mo. Ito ay sinigilin ko. Sakuragi. Oh, punta ka doon. Dali. Bilisan mo. Oh, lapit ka. I-shoot mo. Ayun, wala ka rin talaga. Parang mo lang. Hanggat gusto mo. Ayan, sige. Tira mo hanggat pumasok lahat. Ayan. O, pasok na. Last 20 seconds.